Ora hoje pessoal, daqui o Saiam, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Skyrim. Vamos ver se conseguimos completar a quest que começámos no outro dia, que era a procura ali de uma cidade, umas ruínas, se bem me recordo. Temos aqui um dragão, tudo XPTO, eu acho que ainda não vi nenhum destes. Ok. Esperem. Ok. Está explicado. Load errado. Eu agora estava. Este era outra personagem que eu tenho. Agora por momentos assustei-me a carrega que o Ali estava a fazer com aquele equipamento. E com a Lídia, ainda viva. Pensei que lhe tivesse dado assim uma coisinha ruim. Mas não, foi só o load errado. Ok, agora sim. Estamos onde devíamos estar. Portanto, nós basicamente estamos aqui. Downstar. E temos que aqui Found the Helm of Winterholds. Exatamente, nós basicamente tínhamos vindo aqui. Espera aí, mas nós tínhamos também uma coisa, que era visitar um museu, não era? Não é aqui... Ok, vamos visitar primeiro o museu que está mais perto, já aqui estamos. My husband Rustlave run the forge. He's a marvel with steel. O que é que me podes dizer sobre Downstar? I came here a few years ago from Hammerfell when I married. The land is beautiful, but I can't stand this cold. I don't know how Rustlave manages it. Ok, o que é que tens para o teste de Hammerfell? Right. Home of the Redguards, the land of sand and seas. I hope one day I'll convince Rustlave to take us back there. Until then, I'm content running the forge together here in Dawnstar. Ok, o que é que tens para venda já agora? Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Mostra lá então o que é que tu aí tens. Tens alguma coisa de jeito? Isto é só pelo feitiço. Mas parece-me que não tens nada. Parece-me que não tens nada que me seja particularmente interessante. Seems like no one is getting a decent night's rest in Dawnstar, stranger. Best buy your steel and move on. Porquê? Nightmares? I haven't met a single man or woman who doesn't admit to having them. A bad dream, I can handle. But everyone having the same bad dream every night? It's a curse, I say. I hear there's a priest of Mara visiting the inn. Maybe the divines will cure us. Ok, yeah, és o responsável por esta forge. My wife Sarah and I run it together. She's still Smith's even though we found out she is with child. Our son or daughter isn't going to get much Redguard culture here in Skyrim. I know my wife worries how she will pass along her traditions. Hey, if you find a book called Night Falls on Sentinel, could you bring it to me? It's a story from my wife's people. Be good to have. Ok, está bem. Good on you. E navios? I worked on a few moorings here and there for it. Most of the ship captains are superstitious about who works on their vessels, though. And Dawnstar is known for its bad luck.
We're the last port of call before Windhell, and the ore we trade makes rich targets for pirates. Ok. O que é que tens para Looking to vender? protect yourself or deal some damage? Are you all right? You seem tired. Deixa eu ver, eu acho que tens o mesmo que a tua mulher, parece-me a mim. E é, parece-me a mim que tens exatamente a mesma treta que a tua mulher tem, ou seja, nada de jeito. Come back if you need I'm steel. fine. Just... Are you worried about this war? Ok, bem, vamos ver então We must aqui. fight. We will. And you will lead us to victory, as you always have. With you by my side. Is that right, Horak? Of course. I would have it no other way. Quem és Come to tu? Dawnstar at a bad time. Tempers are fiery. Estavas a discutir com alguém? Skald supports Ulfric's rebellion, and he doesn't like having a couple of old legionnaires living in his town. He's a fool. A dragon has attacked Helgen. Dawnstar needs the Empire now more than ever. Drowning your troubles in mead? A lot of folks are doing that these days. You'll want the Wind Peak Inn. As for work, you could try to catch Skald in a good mood, but your best bet would be working in the mines. They're on opposite ends of town. Ok, está bem. Stay out of trouble now. Eu sei que eles têm então aqui um museu. Não, isto não é. Ok, o museu parece-me que é aqui. And here comes my first visitor. The Museum of the Mythic Dawn is open, friend. Museu. My collection of artifacts from a group that toppled an empire. Why don't you come in? You can browse the displays and we can talk. I have a job you look perfect for. Ok, está bem. Let's talk inside. Vamos lá então falar com o gajo para que é que ele quer. Feel free to look around. Come talk to me when you're ready to discuss that job I mentioned. The tapestries hung here and outside were found in hideouts, where members... Ah, yes. That scabbard. Notice the insignia? An Oblivion Gate. A key symbol of Mehrunes Dagon, the patron Daedra of the Mythic Dawn. The commentaries on the Mysterium Xarxes were written by the Mythic Dawn cult leader, Mankar Cameron. He promised a paradise awaited his followers when they died. That they would be reborn by Mehrunes Dagon's side. Ok, está bem. Did you have any questions about the museum? Or would you rather talk business? Vamos lá falar de negócios, mas é. A little history first. After the Oblivion Crisis, a number of groups cropped up dedicated to wiping out the remnants of the Mythic Dawn. One of these groups found Mehrunes' razor, the artifact of Dagon. They split it into 3 fragments and pledged to keep them apart forever. That was almost 150 years ago, and the pieces are still being kept by the descendants of that group. And they're right here, in Skyrim. Ok. E tu queres esses fragmentos? At least 2 of the owners, Gunzel and Draskua, are dangerous marauders. And the third owner, Jorgen, I only know he lives in Morthal. Here are my notes about them. I'll gladly pay you for getting the pieces any way you can. No questions asked. Ok, está bem. Porquê que abriste um museu? It's no secret that my family were once members of the Mythic Dawn. One of my forefathers was even chosen to assassinate Uriel Septim himself. We hid from our past for years, became tradesmen, people of coin and influence. But I realized that the Mythic Dawn's importance, our importance, to history cannot be denied. I'll see everyone in Tamriel remember that for a moment, we held the fate of the world in our hands, for good or ill. Ok, está bem. Deram-me isto. And here you are. I hope you found the museum to your liking. Ok. Fala desse Mystic Dawn. They were worshippers of Mehrunes Dagon.
the Daedric Lord of Destruction and Change. The mythic Dawn killed Uriel Septim VII and his heirs, triggering the events that led to the Oblivion Crisis when the Daedra invaded Tamriel. All that remains of the infamous cult I've gathered in my museum. Ok, tá bem. E falar desse gajo. An excellent question. Mehrunes Dagon is the Daedric Lord of Change, Destruction, and Ambition. Dagon's mythic Dawn cult killed the Septim Dynasty and opened the Oblivion Gates into Tamriel. They called it the Oblivion Crisis. Ok, tá bem. The Razor is Mehrunes Dagon's personal artifact. It has always heralded bloody change and carnage. It's held many names. Dagger of the Final Wounds, Bane of the Righteous, the Kingslayer. The mythic Dawn worshipped Dagon as a god. Having his razor would be invaluable to my collection. Ok, tá bem. Finding the fragments. Completamos uma quest para termos mais 3. Está certo. Ok, então basicamente... Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que vou aproveitar, vou tentar ir à Ina e tentar descobrir aquela história dos pesadelos que o outro estava a queixar. Isto se eu descobrir a Ina, não é? Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something. In the old fort near Riften. Ok, eu vou partir do princípio. Não, isto não é a Ina. Hey, watch it. É ela. Deixa-te ser parva e não te queixes. Que eu não sei se a Ina não será aqui. They say that É vampires aqui, é. attacked the Hall of the Vigilant, burned it to the ground. Never heard of vampires doing anything like that. Can't sleep well no matter how much drink I put in me. Got any ale or mead? Toma lá. Got any ale or mead? Toma lá. Beba de primeira. Ok, vamos lá então falar aqui, ver se descobrimos o que é que se passa. I work in the mine just like everyone else. Ok, supostamente há um mage qualquer. Now who was What it that troubles you, kidnapped my your son? son 20 years ago? I envy you travelers. Dreams aren't affecting anyone not from here. Sure, what can I do for you? Yeah, let the dragon comes. This one's a favorite of mine. A legend we all know and love. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes. With a voice-wielding power of the ancient Nord art. Believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Aí está. Beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborns come. Ok, pronto, parece que já acabou. O pessoal todo a bater palmas e tal. Years ago. He was a good man. Tough day in the mines. I Yes. swear, the Lady Mara will save us from these nights. That's why I come here to talk to you. We're all part. And what might you need? Ok, o que é que se passa aqui com toda a gente? The entire town is being plagued by horrible nightmares. They're in serious danger, and I'm afraid there's little I can do about it.
dreams are manifestations created by the Daedric Lord, Vermina. She has an awful hunger for our memories. In return, she leaves behind nightmares. Not unlike a cough marks a serious illness. I must end a terrible influence over these people before the damage becomes permanent. Qual é o plano? I need to return to the source of the problem, to Nightcaller Temple. Perhaps you'd be willing to assist me in that regard. Ué, o que é que quer dizer com voltar? I've already said too much. If anyone overhears what we're saying, it could start a panic. I would simply ask that you trust me and help me end Dawnstar's nightmares. Ok, como é que eu posso ajudar? My Lady Mara will be quite pleased. Nightcaller Temple is only a short walk from Dawnstar. Come, we must hurry. Vermina resides in a strange realm known as Quagmire, a nightmarish land where reality shifts upon itself in seemingly impossible ways. From her citadel at the center, she reaches forth to collect our memories, leaving nothing in return apart from visions of horror and despair. Ok, ok. Who can say? Perhaps she collects them for display like works of art in a nonsensical art gallery. Whatever the case may be, her intentions are far from benevolent. Ok, tá bem. I promise to answer all of your questions. Follow me. Eu sigo, mas mete a andar. He was a good man. Just one of the miners. I don't want any trouble. Vamos lá então para Skyrim. Eu agora até queria uma coisa que é... Que é este, vamos seguir o gajo. Anda lá, vamos embora. Eu sigo-te, mas preciso andar um bocadinho mais depressa. It feels good to finally have a chance to help these people. Helplessly watching them suffer has been difficult. E agora, para que lado é que é? Para aqui? Vá, mostra lá o caminho. The tower on that hill is our destination. People around here call it the Tower of the Dawn. I'm not familiar with the tower's history, but it was deserted for quite a long time before Nightcaller Temple was established inside. When the temple was active, the priests would rarely be seen in Dawnstar. They preferred to live a solitary existence. The temple's been abandoned for decades now. Ironic, isn't it? A ruin within a ruin. Okay. There's a small shrine to Mara I established inside the tower's entry hall. I was hoping to seek spiritual guidance from her. Mas se pudéssemos avançar um bocadinho mais depressa do que isto, é que tu andas um bocado devagar. Isso é para chegarmos à torre ainda hoje. Mas pronto, a gente faz-te companhia, não seja por isso. Eu vou na frente, a ver se há algum bicho para matar. Não, parece que está tudo controlado. Como é que é? Yes, my son. What is it I can help with? This way, my son. Então anda lá, pá. Estás a demorar tanto tempo. Ah, ok. Se eu correr, tu corres. É isso? É, exatamente. Se eu correr, o gajo corre. Anda lá embora.
Ok, lindo. Uou, vai lá, vamos lá embora. Ok. Vamos deixar aqui as coisas no topo para... Ok, descobrimos o templo. E agora? Before we enter, I must warn you about the dangers that could be lurking within. Years ago, this temple was raided by an orc war party seeking revenge. They were being plagued by nightmares, just like the people of Dawnstar. E foram bem sucedidos? Knowing they could never defeat the orcs, the priests of Vermina released what they called the miasma, putting everyone to sleep. E porque é que é isso tão perigoso? I'm concerned that when this place is unsealed, the miasma will dissipate and they'll awaken, both orcs and priests alike. Ok. O que é que o miasma faz? The miasma was created by the priests of Vermina for their rituals. It's a gas that places the affected in a deep sleep. Because the rituals would last for months or even years, the miasma was designed to slow down the aging process. Então é gás. Sadly, yes. The longer an individual is exposed to the miasma, the more the mind can become damaged. Those who've been under the effect of it for extended periods of time have been known to lose their minds entirely. In some cases, a few never awoke at all. Ok. Once we get inside, all will become clear. Ok, tá bem. Bem, vamos lá entrar então. Não sei muito bem o que é que nos espera, mas... Eu até vou tirar já, mas é da espada. Que a mim cheira-me que... Ok, então aqui para cima não há nada, para aquele lado também não há nada. Olha, estás aí na frente todo mandado, mas... Tem aqui um livro qualquer. Está bem. Eu ouço um som estranho. Give me just a moment, and I'll have this open. Ok, está bem, como tu queiras. Eu entretanto tenho aqui um cofre para abrir. Exato. Ver se aqui há mais alguma coisa. Ok, o gajo já abriu aquilo, fantástico. Now I can show you the source of the nightmares. Over here. Behold the skull of corruption. The source of dawn's war. Onde é que tu já andas, pá? The inner sanctum and destroy it. Come, there's no time to lose. Olha, mas eu queria explorar isto, pode ser? Preciso de uma chave. What the hell? Lockpick. Ten gold, não sei onde é que anda. Damn it! The priests must have activated this barrier when the miasma was released.
Yeah. Impossible, actually. I wonder. There may be a way to bypass the barrier, but I must check their library and confirm it can be done. Ok. I suppose there's no point in concealing the truth any longer. My knowledge of this temple comes from personal experience. I was a priest at Vermina. E porquê é que matas de segredo? When the orcs invaded the temple, I fled. I left my brothers and sisters here to die. I've spent the last few decades living in regret and seeking redemption from Mara. And by her benevolence, I will right my wrongs. I still have my key to the library. Whenever you're ready, let's move on. Ok. We mustn't tarry. The skull needs to be destroyed as soon as possible. Eu vou deduzir que a livraria seja isto aqui em cima. Ok, gente, peço desculpa pela interrupção. Estamos de volta. Ok. O tipo abriu a porta. Eu não sei. Não, que a espada de fora. Eu não sei onde é que se meteu a ela. Morre lá de uma vez, pá. Ok, está bem, pronto, matámos os gajos. O que é que tu tens? 7 gold. Tem aqui um livro. Eu, sinceramente, deixa-me ver uma coisa. O outro tipo que me tinha pedido para levar um livro deve estar aqui no Miscellaneous. Deixa-me aqui ver uma coisa. Ok, bem, não encontro, não interessa, que aqui temos Burned Books, nada de especial. Uma pessoa vê sempre nestes livros, não aparece aqui nada que nos dê. This library used to be filled with arcane volumes. Now look at it. Almost everything's been burned. I hope the tome we need is still intact. Ok, eu vi um barulho qualquer cá em baixo, portanto deduzo que aqui haja mais. Ah, sim senhora, já os estou a ver. Já os estou a ver. Oi, estamos um bocadinho em cima dele. Ok, pronto. Ok, está bem. We're looking for a book of alchemical recipes called the Dream Stride. The tome bears the likeness of Vermina on the cover. It should be here somewhere. Ok, está bem. Check the shelves around the balcony. I'll check them. The lower level. Ok, está bem, está bem, está bem. Ok. Aqui parece que já não há cá mais ninguém. Oi, está aqui um livro.
Não, também não é este. Não. Está aqui outro. Estes lixos ao menos podiam usar qualquer coisinha, não é de umas parquezinhas. Está aqui uma porta. Ok, que dá para uma. Nem vi qual é que era. Ok, expert level. Ok, isto é. Ui, isto está complicado. Ui, estava quase. Mais ou menos assim aqui, acho eu. Não, era mais. Fuck. Ainda não é bem ali, talvez assim aqui. Ok, agora sim. Não, isto pode ficar. Ok, não sei o que é que se era para vir para aqui senão, mas... Estás vivo? Vou ver só o que é que eles aqui têm. Aqui aparentemente não há aqui... Eu não sei o que é isto, mas eu levo. Ok, vamos voltar atrás. Ele queria que a gente visse aqui o nível da varanda, não era? Portanto, deduzo que seja... Ok, vamos começar pelo início, se calhar. Ou então não, temos aqui a seta a marcar o sítio onde está o livro. Ok, já temos o livro. Aqui não me parece haver nada. Vou falar com o gajo. Oh, amigo. Yes, my son. What is it I can help with? Aqui está ele. Let me take a look. Mara be praised. There is a way past the barrier to the inner sanctum. It involves a recipe for a liquid known as Vermina's torpor. Uma opção? Yes. The torpor grants an ability the priests of Vermina called the Dream Stride, using dreams to travel distances in the real world. Amazing. Quite amazing, yes. Alchemy and the blessings of a divine, distilled down into a ingestible liquid. Sadly, I have yet to see it function in person. Yeah, pois, para variar. As a sworn priest of Mara, the elixir won't work for me. The torpor will only work for priests of Vermina, or the unaffiliated.
Yeah, onde é que encontramos All isso? believe there is a laboratory in the East Wing. If we proceed there, we should be able to locate a sample. Ok. Tá The certo. laboratory adjoins the library. I'm hoping we'll find a sample of the torpor left undamaged. Ok, portanto o caminho é por aqui. Eu vou gravar, pessoal. Vou gravar. Exato. Já sabem, se querem me dar a volta para a semana, a ver se completamos então aqui esta quest. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.